बेटे इधर। क्यों आएगी? अरे क्यों छोड़ोगे घर? आप कौन है? हम कौन है? महाराज हम। और वो बच्ची ये काम मेरा है, आपका नहीं है। क्या काम है? महाराज जी बता रहे थे कि हम जूना अखाड़े के हैं और जूना अखाड़े से भी बातचीत होगी और इनको भी बैठाया जा रहा है कि जूना अखाड़े के हैं कि नहीं है। इस तरीके से जो है मेला में बहुरूपिये घूम रहे हैं और इस तरीके से महिला सुरक्षा पे कहीं ना कहीं आँच आ रही है और ये बाबा काफी हम पे नाराज हैं और बाबा कहीं ना कहीं संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं और ये पुलिस कस्टडी में बच्ची जा रही है और देखा जाए अभी पुलिस सुरक्षित है, गाड़ी का नंबर है और बच्ची इस गाड़ी से जा रही है, सुरक्षित जा रही है। देख सकते हैं बच्ची को ले जाया जा रहा है। बच्ची প্রিয় দর্শক, আপনারা তাহলে ভিডিওটাতে দেখতেই পাচ্ছেন যে একজন সাধু হয়ে সাধুর বেশ ধরে ওনাকে সাধু বলাটাও কিন্তু আমাদের উচিত নয়, কারণ এরকম মানুষের জন্য আমাদের সমাজে সনাতন ধর্ম এবং হিন্দু ধর্ম মানুষদের আমাদের বহুত লজ্জাজনিত কারণ এরকম সাধুরা যদি কিছু নেশা দিয়ে বাচ্চাদেরকে সঙ্গে কিছু করতে চায় তাহলে এটার উপরে আপনারা কি বলবেন? তাই বন্ধুরা, আপনারা যেখানেই যান যেভাবেই হোক সাধুদের, কারণ একজন সাধুর জন্য সব সাধু কিন্তু বদনাম হয়ে যায়, তাই ওর উপর নিজেও একটু সাবধান থাকবেন। কেউ কিছু দিলে কোথাও কোথাও গেলে কিন্তু খাবেন না, যেখানে যাবেন সেই অনুযায়ী কিন্তু চলতে হবে, কারণ এত ভিড়ের মধ্যে কিন্তু পুলিশ প্রশাসনদের কিন্তু এরকম সিকিউরিটি দেওয়া বা এরকম কিছু একটা নিয়ে একটা প্রশ্ন করা উচিত না, কারণ ওরাও ওদের কাম করছে, কিন্তু কিছু কিছু লোকের জন্য পুরা সমাজটা পুরা ধর্মটা একটা বদনামের পথে যায়। কারণ প্রয়াগরাজে যেটা মহাকুম্ভ মেলা হচ্ছে ওখানে কোটি কোটি ভক্ত আছে, কোটি কোটি মানুষটা স্নান করছেন, ধর্মের কাজ করছেন, কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে দেখুন কিছু কিছু মানুষ আছে, খারাপ মানুষ, যারা এসব করে। আসুন তাহলে বাচ্চাটা কি বলছে সেই বিষয়ে। जाना है बेटा? नहीं हाँ? नहीं कहाँ जाना है बताओ? पापा से बात करना है ना? नहीं हाँ? नहीं क्यों, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है? कोई परेशान कर रहा है तो बताओ बेटा। कोई नहीं। देख सकते हैं बच्ची किस तरीके से है। बच्ची जो है डरी सहमी हुई है और बच्ची डर के मारे